रघुआ हटी। आदित्य नामरे जणे चाषी रहुथिले। से बहुत नरम स्वभावर थिले आउ माछिकी म भी कहूनथिले। आउ तांको स्त्री शांति बहुत सुगुण और शांत स्वभावर थिले। ना जेमिति तांकर काम भी ठीक सेमिति। सेमाने बहुत धार्मिक थिले। सेमाने जे कोनोसी काम करुथिले काम करिबा पूर्वरु माँ लक्ष्मी और नारायण को भक्तिर सहित जनाउथिले। सबुबेले नारायण नारायण ही जप करुथिले। दिनकर कथा सेमाने निजर अगणारे बसी कथा हेउथिले। हेटी शुणुछ साधुमा एथर भल फसल हेले घरटा छात पकई दबा। हाँ आउ केते दिन ए भंगा कुड़िया रही बरसा माड़ा खाइबा जे अति कम रे छात घरे शांति रे सोई परिबा तो। ठीक अछि गोटे कथा करबा। कौन कहूना? गाँ मुखियाठू किछि टंका करज आनिबा ठीक हबो ना नहीं कहल? देख आमे हेले गरीब लोक करज आनिले महाजनठू उच्च कलंतर देबाकू हेबो। आमे केमिति देबा कहल? आरे पागली करज मूल कलंतर आमे फसल बिकिकी देदबानी। हाँ जेमिति भल हबो सेया कर। ता परदिन सकाळु आदित्य महाजन घर को बाहरिला। महाजन निजर सोफा ऊपर बसी थाए। जेमिति से आदित्य को देखिछि महाजन कहिला, आस आस साधु बाबा आस बस बस। साधु तो मो पुअर सांग किछि काम थिला चली आसिल। आज्ञा मते घर तैयारी करबा पई किछि टंका दरकार थिला। हाँ 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 कह ये केते केते टंका दरकार? हाँ आज्ञा ए 50,000 टंका हेले चलिबो। ए साधु बाबा तुमको देवी तो निश्चय। ए कथा कौन कि अन्य क्या देले 110 टंका कलंतर आ तमें तो निज लोक तेणु 105 टंका कलंतर रे मु तुमको देवी चलिबो तो? ठीक अच्छी आज्ञा आपण मते दियंतु। हाँ 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 ठीक अच्छी किंतु मूल कलंतर सह केबे दब से कथा? आज्ञा आज्ञा ए वर्ष फसल बिके देदेवी। हाँ हाँ ठीक अच्छी दौची एई निय 50,000 टंका अच्छी गणिकी रख। तापरे महाजन आदित्य को गणिकी 50,000 टंका देदेला। टंका पाई आदित्य खुशी मन रे घर को फेरिला। आ तापरे साधु बाबा महाजन कौन टंका देले कि? हाँ 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 महाजन टंका देले हेले 105 टंका कलंतर अनुसार देले। केबे नबाकू कहले मूल कलंतर सह काई से कथा कहलनि तो? साधुमा तमे चिंता करनी लक्ष्मी नारायण कृपारू ए वर्ष फसल बिकी तांको टंका में देदेबानी। हाँ हे माँ लक्ष्मी नारायण आम सम्मान रक्षा करो। किंतु आदित्यर खुशी रे रहिलानी। भगवानंकर अलगा एक विचार थिला। सेही वर्ष वर्षा रे आदित्यर सबु फसल नष्ट हो गला आ घर भी भांगी गला। किछि टंका घर खर्च को खर्च हो गला आ किछि टंका खेत सजाड़िबारे खर्च हो गला। एहा देखि आदित्य बहुत जोर रे कांदिबा को लागिला। हे लक्ष्मी नारायण हे प्रभु मु बर्बाद हो गली प्रभु सर्वशांत हो गली प्रभु। एबे कौन हब? ए वर्षर सबु फसल नष्ट हो गला। एबे मु केमिति महाजन को टंका मूल कलंतर सह सुझिबी? हे माँ एबे आमे कौन करिबु? जदि आमे महाजन को टंका न सुझिबु आम घर जमी सबू चली जीव। हाँ
हे लक्ष्मी नारायण प्रभु कृपा कर मते किछि रास्ता देखाओ मु कौन करिबि हे प्रभु। ସମୟ ଅବଧି ସରିଯିବା ପରେ ମହାଜନ ଆଦିତ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ସାଧୁ ବାବା ଘରେ ଅଛ ତ? ଇଏ ତମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲ ସେ ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋ 50,000 ଟଙ୍କା କଳନ୍ତର ସହ ଦଉଛ ତ? ମହାଜନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କୁହନି, ମୋତେ ଆଉ 10 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ଏଇ ବର୍ଷ ଫସଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବି। ଜମା ନୁହଁ, ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଚଳିବନି। ଶୁଣ ସାଧୁ ବାବା, ତମେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ମୂଳ କଳନ୍ତର ସହ ନ ଫେରେଇଲେ ମୁଁ ତମ ଘର ଜମି ସବୁ ନେଇଯିବି। ହଁ, ଗୋଟେ ନାଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ମହାଜନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏଇ ଜମିରୁ ହୁଏ। ଆମେ ବରବାଦ ହେଇଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଦୟା କର। ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦବ ତ ଦବ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଓକିଲକୁ ନେଇ ସାଥିରେ ଆସିବି। ହଁ, ଗୋଟେ ତାମସା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ନା, ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେନି। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ହରି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତମର ପରମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ପୂଜା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ପିଉନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ମନରେ ତୁମର ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଗିନାହୁଁ ଭଗବାନ। ହେ ଭଗବାନ, ମହାଜନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆମେ ନଦେଲେ ଆମ ଘର ଜମି ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ବଳ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏପଟେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆରେ ତମ ଭକ୍ତ ତମକୁ ଏତେ ଆତୁର ବିକଳରେ ଡାକୁଛି, ହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି? ହଁ, ଏବେ ଯାଅ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିକି ଆସ। ସାଧୁ ମା ଦେବୀ, ମା ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କର। ତୁମର ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ହେବ, ଆଉ ମହାଜନଙ୍କ ଋଣ ବି ସୁଝିଦେବ। ଭକ୍ତି ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ଦେଇ ଭକ୍ତି ମନରେ ପୂଜା କର। ଏତିକି କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୋହର ଥିବା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସୁନାକୁ ବିକି ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଖରଚ ପରିଶୋଧ କଲେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସକାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।